खुलुमका हायना लामसो खाबने थाक्टै बुसं जत दङ टिबिनाय तुमनाय दङ आं दङ जाकब दे बर्मा दिनै हायना हाय प्राइम टाइमो नांकुकमानि कक्तमा हंगे त्रिपुरा हास्टेओ ताबुक रमफेर लाइमेनि पाल खलाहि मेला बेरायनो तलांनि मारे न रमफेर मानि आ पार्टी मनति बसं कक एक लाइन तै हास्टेओ फाइथांजाक होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी बुबाग्रानो चातुर बानियानि सेपन्तो चातुर नि सालांखा चातुर माने सियान बा चालाक ताम बगी साका आकंगबो चेरलायनाय तै मणिपुरो थांगै मणिपुरो कुकी तै मेतै स्ट्रोकनि बिसिंगो चबा चलमनि अलमोस्ट बिसा पंखा तै सालनि सिगां जन्तर मन्तर कुकी बदलक बरक प्रायनो 1.5 आवर 1.5 घंटा हाय प्रोटेस्ट खलायलांखा एन बिरेन सिंह सीएमनो कुटुगै तै आमनि जराव मणिपुरो होम मिनिस्टर थांगै ताम साका आ ककनबो चेरलायनाय तै तिनि हास्टेओ फाइसक बायजाक प्रियंका गांधी इंडिया एलायंस हायकबा इंडिया ब्लक एलायंस नि सीपीएम तै कांग्रेस कथाजाक लोकसभा नि चौमारिओ आगुलि बुबाग्रा खर वेस्ट त्रिपुरा कैंडिडेट नो तियै रैली कतरमा बरक एलाखिन बांमा नुकजाखा आगुलि बुबाग्रा खर आ ककनो तै चेरलायना हायके पांदानि बिसिंगो जतनो सेमनो हास्टेओ बेलाखिनो गलिरिउका शाकनि बिखमु बासावै मा बाय बाक्साक लाइख्या ओ रमफ्रे लाइमानि पाजना हंके कन्फर्म खासि दङ आमनि यागलो प्रायनो 7 जना मिलुइनो बनो रमफ्रेका हर ताकरजला नि चा बागान दांखा गाबरदिनि चा बागान दांखा प्रेजेंटलि बो साइमानलिया कक्तमन बिसिंति साइमानखा बो खुंपु स्कुल बो परि दङ क्लास 9 हनै फेबो बनि कामि हंके आमबासा थाना गानाव ताबुक दलाय हांकरनि क्लाइ सा खामनगो क्लाइजाक नरकचिनि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बो नुगै मांखाना जों तिनि लुकुरकनो साइमान बाकिनो जों थांखा तै आ मामला श्रीनगर पीएसओ बो क्लाइजाकनि जों कक्तमन बिसिंति साइमानखा आगे आ मामला नंबर बो जों सावि खनारवन ताबुक श्रीनगर पीएस के जे आनंद नगर गानानि हायके यां गाबरदी बाय कसारनि जे श्रीनगर पीएस आरोनो मामला खलाइजाखा अरम फ्रेमानि पार्टीमुं आमोचुं आम्बासानि वुमेन पुलिस खरकसा सब इंस्पेक्टरनि बचिननि थानि स्टेटमेंट थानिनो बो अककसाका श्रीनगर पीएसओ केस खलाइखा केस अंका 6/24 15/4/2024 यूएस 376 डी IPC and 6 POSCO Act 2012 माला खलाइजाखा बेलाखेनो वानमा सिनसा जों लुकुरकनो श्रीनगर पीएसओ थाङैबो जों तेबो अ केसनि डिटेल्स साइमान रनानि साइटकनाय जों खोनारगो अमनि जों चिनि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फुनुकनाय ताम गांके ओ पार्टी मुंरक त्रिपुरा हास्टेओ पुइलाया बिसिंनि से सिकां अमा हाइकेनो खैरपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक पीएस रानी बाजार बर्धमान ठाकुर दा आगानानि हाइकेबा आइन कामी गानावनो कायसा चा बागानो रमफ्रेजाकमनि बोरै खरकथाम आ बोरै खरकथाम खा गाबरदी आमसाइनि आमोसे कलैनायमनि पायाखौ आमखे बिसिंसे सिकां खरसे खरंनि रमफ्रेजाकमनि तो नुगै तंगो आमोसे पायाखौ तै लाइ थांजा गो मुंगिया कामी पीएस नि बिसिंगो खबजा मुंगिया कामीओ बो रमफ्रेजाखा जे रियांग बसंनि खरकनि बोरै रमफ्रेजाकमनि करबुक हांकरनि बिसिंगो खबजाक आरो रमफ्रेजाखा आमोसे पाइलेखौ हायनो हाय आप्रबो चला 6 जना बाय खरक बा चला बाय आमखे गरिया मताइनि तेर ताबु खाइ चराव बिसा पुंस्लाबि मान्यखो खनस्लाबियाखो बुइसो पाइद्रप हायनो हाय कतरमा पाटिमु ताकरजलानि गानानि सा बागानदा अंखा गाबरदी गानानि सा बागानदा अंखा खुमुलं आमसाइदा अंखा ताबुक सावै मान्या बेलाखेनो वानमा सिनसा पाटिमु अचराय 14 बछरनि बोरै रकले बिनि मारे बाय अंखरि फेमानि असला रक साबंखा बाक्सा कॉलेज ऑफ पढ़नेबो तंफो बरकी 18 इयर्स कंप्लीट नाखे बरकबो उमर सकसया फेबा मा फातो पालसर बाइक पाइरखा असला रकनो बोरैनो बो अंखरि रहका बिनि मारे बाय बेरायने नै हरजराव बेरायखा ताबुक चा बागानो तलांगै रमफ्रेजाखा साबुनि चाया
tini ching prime time okok ma sao bisi brum brum no kobolia bisi brum brum no oma heke rompre jak tongo rompre jam bat thangya agi buini bosongo se khnamani tiaba tabuke ti prasab bosongo bo oromfre laimani patimung de by de bari rek ama haike no duski amsayo dan bo amsayo na kardi exactly saimenya amo chini thaniyo sing ground report jeng nugya kho abagi oge kho ine jagnu khana tabo buma মানে বুমা টাইম আছে চলা না মানে বুফা ফাটই বাইছে 10 বছরনি বরৈদা 20 বছরনি বরৈ তিনি রমফ্রে যাও খা আমো হাইব কক্তমা হেব অমকে গ্যাং রেপ মানি হাইকবা অ পাল খলাই মেলা বেরাইনে তলাংজগি রমফ্রে মানি পার্টি মুং দে বাই দে বান বারি সিকলা সাসলক তা বরংনি থিনাং তামনাই already sini thani ho chelani photo sok paikya boni bike sok paikya bini mare ni photo bo sok paikya bat sung lukurok sao tai phunuk ya nai phunuk nai je dino borok no olo mo chopna ni tlango romui adino phunugana a je pajona dang tonga ajona dang tonga borok ni mukhang buying tonga tobke tabung dino pulsar bike ns 200 deun asang bike ni ang sawi manja bike ni tam model to khasal goi mana asini speed khnai bo yangti rajak or tokla khandai hai kesak beri rok bo kulo cikon khake bukhu go ri haike dawoi kebak lai guri lai jak amai kebang ko nungnai tabo amai pal guri nai rok no hangke amsel lukro kasuse norok biang ni phaika norok tam hunai romai kasui inquiry khane nangkha tamke chini je সমাজ chini tirpuri সমাজ pelai kino de by de omai patmi kotong tongha okara sakra rokno kirilia lasilia serai rok je chhatui ma pa hanjang nai robo bike pairo beri rokno freedom roi hor berai ro abo sana thangka angke buini state ni kuki tribes ni UPSC 2023 ni tini result ongkhomani haike tipra sharok ni ke omhai kogrok se ongkhoro kobang kono tripura hasteo bo khlainai pornai tongo ungnai tobke omhai rok je phaimani tangai sini sikla saslok rokno tei bosabuti rokno ma phanjang nai rok belai keno freedom rkhana besajak sikla umor sokse no gedo hor nok ni ongkhorna ni kok sikrui omhai pati mongui tong ini mare tam shaka a cha bagano norok saimang khana amang sanamusungya among shik omhai khlai tobke boni o mare bode logi tong nake brin simu da saya tong nake boni boyfriend tab to hamjak lai usula boyfriend girlfriend amhai ke beralai tong boni ro asla ro tomung sitra tong nai puro boni mare sedagi tong kunungya bo kun help se khaiman kri febati ni yok no bin mare to manjak thangsinai sela khoroksa manjakhan beba no manjakha hake je sela suk je chela rokno sajar mani suk bini mare no borna dorgaria da khorob sungni ba 18 bosor pa kajak angkha khorob suk ba 18 bosor kaya angkha jodi no omahai nang tongkhang ke to sara japot jipon jail ches angkha thina amo nijini a bumbo phanjang nai ro nijini busa boro thangi tongkha boro india tabuk social media juk YouTube o nugo Facebook o nugo Insta o nugo Reels nuglai mini khoroksa buri markan troll phaible tam kumboni khoroksan burui amo to bin professional bo urphi jabet no challenge khai tong tirpura tong tei amorok bini tomung rokse amo sung satogya phunugui tam ke phunugui ama hairok no bo bini social media photo phunugya tipra sarok jodi dadak sidang manjake direct no sana nango piaba tabo sanai ani life ani ichha piaba o ani life ani ichha nai ro nung o tiprasa o songo tirpura community o tiprasa khobjak tongkhang kangke nin tiprasa ni thinang no nung narak na nin kortoi boyada bo saijung ani life ani ichha mabaya oma ke basana nangnai o phupur phapar dega tai damiri rok bike ti phupur phapar ngai rong no bo belen belai waisa waini waitam rok kangke kisa okra sakar rok bathagri puno inquiry khlaina ni dorgar tabuk to haino serai yo bike ti leijak tabuk to rang puisa tongbai ongke ba
लुन नाइफोन पाइनाय बन्द नाइफोन पाइनाय ओ खरक से बुफा साकिरि खलाइफोन पाइरखा बिजनेस खाइफोन पाइरखा आबोनि उकुलगो तैमसा तामकुमो चापिरि दाहिन आमोहाय रक खनाय रक खाइके राजा खान्दाय आमरनि बदलक नंना अरम फ्रेनाय रक माफानि बिन बुसाबर थांतों के बाइक साइमानैबा ताबुक से साइमाननो पुलिस केस तो जों सावैनि रखा हाइके आमोहाय रक न बिसि बुरुम थानाय बिसिओ से मुंगे कामिओ अमहाय इंमनि पाजना सलाबाय खरक ताम रमफ्रे जमना खरंनि रमफ्रे जाकमनि ताकलायोखे बिनि मारे से तलांग्रै बिनि मारे के सिक्योरिटी खता कक सालमानते के कक साबलायमन बिसिंते बिनि मारे के कुन खलाइजाकलिया बके खलाइजाका बनि मारे केबा बिनि के तागिनि तं केबा ओ सराय 14 बছरनि सराय र तामखे सानाय बेलाखिन वानाम सिनसा अमहाय रकनो वान सुंनानि नांनाय अखरा साकरा रक हाइके ओ तामो नाइमथां बदल ते अबुरै ताम स्टेटमेंट का आमो बकी सानाय नायदि के बरन लोगो सो के आं बरन साका इहि थांया मजे बसिया मका संजाय दं इसिंदि के आं बखा गयनो बन केस फाइथां मसे गोबो ते आलना सला मंग रव बाइक काउ गारो के ते आलना सला मंग रव बाइक कारने गोबर को अया लामा थांगिनाय के तक आं बकाने आ बाइक सला सारने रक के थौदाना हने तलांगिनाय थौदारुने बेजा लाव तितलां गां सिंगा हायनिनाय नरो yang biang lama titlang sama saya yang skottar lama nih tilangnya biang dah nggak budi sabar dong ini bolong bagan telang tuh yang sengaja tahu yang mau kayak yang skottar lama nih coba dong ini kayak yang saya aku anak mare mana nih sana gue pas rompos kau yang karena emang aku pun buk itu terus yang kalau ya sangat emang kalau bro kayak saya dong pun punya nah kalau kena ani yang sini mani atau enggak kumulung sela kayak buat kalau kalau enggak pun enggak kayaknya ang jadi mak orang kena hoka bo enggak ang jadi mak orang kena nya bro pun sheki kata aku enggak pun shekinya kok hari pun tuan dulu enggak nya jadi mak orang kena bo kirja kayak hai no bro kuma kok kerja pun tam kayak polok kayak ko tonton kayak pun nono so kayak baik kalau kena biang selang kayak kayak apaan mare barang mare kabar aku mare ang mare bakal yang romo tong sana ang mare banyak sekali guys mare banyak sekali berarti biang kan itu selang itu kayak biasa bagan ano lagi sampai kayak boro ini mare jadi lagi dong nang itu ini mare nono kuno ama pero sas saja ama kairo mare ini dong ini mare dong ama kairo mana rok tak jauh di selarong yang nama bo malah kayak pernah asal kayak ada tak kayak asal sini tahu gang singkan mana pada kain coba kayu tahu kau je nak kayak coba mangin tahu kayak abin lagi tongnya borong gang singkat tam sing borong pun kayak tahu ini je oni mare gimana je os selarong masih nilai dan tamu bawa kasih bini yar bo bahaya kan kontak oma lagi anggus hemia yar ni botang tini nanti bakso dolo no bosina angke pun sini ya angbo no sini bisa kayak teman aja mana je ama ke rok mane ama horodan asalo horo apro ani mare apro bangsa atau mare no ko kiri kan se lu khepanya ba kisah kayak tamu ba papa kayak tamu di ba terus sawa mana ama ke sana sabo ani mare sawa ini mau gaman tamu kirinda ini je os selarong ke kojan sana Pasal anak kayak perlu ke pauzo nak kayak teh anggus family aku bersai tangga aku kalau ni kirima baik bekal uri tangga ni pura tahu bukannya kayak karena baik pun baik aku kalau kayak si maya angkun si kayak malia bukan sawi si malia je aku je nono ama ke puro je mana je oro to horo se hai na to horo ini ngapuro bawa ke je or ni yang rek kumpul tiga sabaro man ko nawi ama ke nawi ani pasti call family ani call family buat kurang kena kayak antara no call kayak hai le mah hai si ni kan kayak ada kiri jaganya bai go bai bano lama de na kayak kayak an mara mani ke bobi setelah no call kayak na hai ni ibin setelah lama de na kayak
Oh, ang skor kanya aslan ke একটা পুরাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে একটা কমপ্লেন এসেছে মানে ইন্টিমেশন একটা বাচ্চা মেয়ে 14 বছর বাচ্চা মেয়ে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের একটা কমপ্লেন এসেছে। তো এই মোতাবেক আমি গেছি, গিয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, তো জানতে পারলাম যে ঘটনা তো একটা হয়েছে, কিন্তু ঘটনাটা আমার সাথে পেয়েছে আমার মেয়েটার বাড়ি আমার সাথে গাড়ি ছড়াতে, কিন্তু ও থাকে কুম্বু একাডেমিতে, ওইখান থেকে পড়াশোনা করে আর কি। ওই ঘটনাটা ওইদিকে হয়েছে, একটা গ্যাংরেপ হয়েছে অলরেডি। শ্রীনগর পিএসএ মানে একটা কেস রেজিস্টার হয়েছে, 6 নম্বর কেস। আর আমরা এখানে যেহেতু মেয়েটা এডমিট আমবাসা পিএসএ আন্ডারে, তো আমরা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন করছি, মেডিকেলের ব্যবস্থা করছি আর কি। এখনো মেয়েটা হসপিটালে এডমিট আছে। মেয়েটার অবস্থা বলতে এমনি তো একটু আছে, ইনজুরি আছে কিছু, প্লাস বাকিটা রিপোর্টটা ডাক্তার দিবে ইন্টারনাল কিরকম ইনজুরি আছে। আমরা যা দেখলাম আমরা মোটামুটি আছে কিছু মার্ক আছে, অ্যাসল্ট মার্ক আছে। ছেলের নাম মেয়েটা কারোর চিনতে পারছে না, চেহারা দেখতে চিনবে, কিন্তু নাম পার্টিকুলার কারোরই জানা নাই। 4 জন গ্যাংরেপ কেসটা হয়েছে। এখন অলরেডি শ্রীনগর কেসে শ্রীনগর কেস নাম্বার 6 376D আর 6 পক্সোতে কেস নেওয়া হয়েছে। এই কেসের আরেকটা ভিকটিম আছে, ওইটা ওই কেসের আন্ডারেই আছে। তো এখন বাকি ইনভেস্টিগেশন তো শ্রীনগর কেস করবো। তার মধ্যে অ্যারেস্ট হয়েছে, তার মধ্যে 1 বা 2 জন হয়তো বা অ্যারেস্ট হয়েছে গতকালকে। এটা তো অ্যাকচুয়ালি ওসি শ্রীনগর দিল, যে কারণ আসামিগুলা ওই পিএসএর আন্ডারেই আছে এরিয়াটা। জাস্ট আমরা এখানে শুধু মেয়েটা ভিকটিম আমরা এখানে এডমিট আছে, এই কারণে আমরা যা করার মেডিকেলের ব্যবস্থা করার বা স্টেটমেন্টটা নেওয়া আমরা করছি। মেয়েটা হসপিটাল Kumar Gato Luku Kutum Panda BJP tai IPFT ti Pramotha Kathajak candidate Maharani Kirti Devi Deburma Boni Bagai Hastini Bubagra tai Hasti Hapangno Balaikino Bolai Shaka Home Minister Sri Amit Shah ji tai Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur Deburma nobo agi CPM ni amalo bono borom rjakliya pheba BJP government phaimani yaklo borom rkha ni shaka তাই আমন বিসিংহ শাখা মহারাজ আনি দল বুবাগ্রা প্রদুদ্ন শাখা ব বেলাইখেন চালাক হাইকেবা সিয়ান চাতুর হিংকা বানিয়া রকনি সাই নি শাখা তাঙ্গি হিংকাংকে যে তিপ্রাসা একট খ্লাইমানি आ जागाव तिप्रासा हामक्राइनि बागै कायसा थिनांनि वानसुगै जत कक न करिया ख्लाइनो आ कगो सैख्या आ एकट ख्लाइका बुबाग्रा आ बागै होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी वाना जाखा बुबाग्रानो आसुगदा हामजाक तिप्रासा रकनि बिनि हामक्राइनि बागै वानसुगलिया बिनि थिनांनि बागै वानसुगिया फियाबा तिप्रासा हामक्राइनि बागैनो Belakino Wansuka Nui Shaka Home Minister Amit Shah ji Hake the Omo Shaka Jeti Prashani Ekot Klaizak Mani Amo Ano Poito Klaidi Ang Magana Klaiglak Jotono Fulfill Klainai Jorawo Ni Okokrka Hake Tabuk Bushuk Zoratui Tiprasharokni Naino A Kokno Naidi Tai Manipuro Tangi Kuki by Mete Relaitiniwo Majority to mete bodol ajaga thangai samani nukha Manipuri rokni hamkraini bagai ILP hakeba inner line permit rjakha okokno narakha hake Tripura haste obo Tripura sarokni ILP sanmani mannai Tripura land sanmani tamoto phaliamo constitutional solution thangka constitutional solution of political rights, land rights, economic rights, socio culture, language, amoni rights bebakno a kokno a ekoto sijak tong haike amoro dati no mannai pheba
कुकी मेतेइस रक bai walai man jaga meitei rok no nasili selengjagui choba khlaikya jontor montoro salni sekang omo exclusive news dongo tv ni tai aro borokni kaisa arambak tengul dahin tamjana angkisa pogui tongkha borokni kaisa tongo silai koklaimani bahari masalai tabo thaklayaku tai tini bo manipuro silai koklaimani chingmo manipuro tongnai rok mampli rohoka thokni tenki rokhaino paithangamo blast unglia tai borok bo khoroksa yathego guli nangkha amampli bo nainai haike tamo kok saka Tripura hasteo home minister Sri Amit Shah ji bubagra notei tai Tripura se accord notei nainai di tai manipuro tam kok saka amo nainai di अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, त्रिपुरा मोथा के साथ एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश, हमारे बीरेन्द्र सिंह कुछ बोलते नहीं है, मगर बीरेन्द्र सिंह ने पार्टी में बहुत बड़ी डिमांड मोदी जी के सामने रखी थी, इनर लाइन परमिट के बगैर मणिपुर एक नहीं रह सकता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनर लाइन परमिट देकर मणिपुर को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आया हूं नुखा ini sabu फाइनेंस फायदा मान अब ऐसा सही मान चुके हैं अमित शाह संग फाइनेंस नहीं करना है नुक तो नुक क्या को खराब है कैसे एमे दिने राजो सादर मावा और पारने कोई जरो फेकेना हाई क्या जिन पारने 4-5 गाड़ी नहीं फेंके 4-5 गाड़ी फेकेना अपन को लामा रो केबिन ममलिया ना जिनका हम का नहीं फेंके बाइने से गैस पोखाय बिगे गैस टैंक दो LPG kaplam ba duge lek tawro lai re hoge sina khoi di mamang oira male si tata se si di krisu tawram dre adu si se yadre se maro ma miss doble tu hote tun tingwa oh nanti kes bang ike maro male yoge seje ko गाड़ी ये जा नहीं पाएगा, काहे के लिए गाड़ी को लेके जा रहा है उधर आगे। वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा चौमारी 19 तारीख 16 तारीख नंगे थांका 16 तारीख तक या फाव सालतामनो तै इलेक्शन नि कैंपिंग 48 आवर्स जेनो मथाकजक थांनाय वेस्ट त्रिपुरानि
tinio haste faisok pakya India Bloc Alliance ni ngui campingo Priyanka Gandhi Vadra botini faisok pakya agulio airport lama ni siming no birking khola ni siming lamsuk laikha CPM te Congress ni joto समर्थक हाइकबा जे बरक नि बदल रक आगुली गनांगै बरक बासुक बरक बदल बदल खलाहि लाहार हिम बतक हिमलाइमानि मांगफुलि नुकजाखा हाइके वेस्ट त्रिपुरा नि सीटो बमहाय मार्जिन अंलाइनाय फियाबा yang BJP रकबो तंगै मानलिया सारिपांगो बर्दवालिओ हायना हाय रैली खलाइका तै खोना हास्टिओ फाइ दंगो भारत हा कतरनि खासुकसा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी bo khana phai tongo astobol nokhlawa kotor luku kutum panda omonse sikang tini India Alliance ningre Priyanka Gandhi Vadra ni entry bo aguli bubagra khor kleijak fiaba taklai ni booth sharing tamangnai hainai sawo jodi sino West Tripura ni candidate Ashish Kumar no apply khainai bonobo Tripura rok ni booth simno khlaimano Biplop Kumar Dev no bo Tripura ni booth no apply khaimano fiaba tabuk Tripura mota kathajak haike pali bising biango hapnai 19 tarik no saimanai pali biango bisi hilik tini prime time asu jorano khana hasteo Indian Prime Minister Sri Narendra Modi ji phaitongo amoni bagai belakhano khapung khata laijak khapung khaja laijak BJP bodolok Tripura mota bodolok IPF bodolok omonse sikang Priyanka Gandhi tini rally khlaimani nainati tini prime time asu jorano kolomka মেজাজ খারাপ লড়লে পরে গাড়িটা রাখো তুমি কথা বলো গাড়ি তারা Stop. अरे ब्लैक धरना ना दादा ओ ब्लैक तो छोड़ा ब्लैक तो छोड़ा ब्लैक तो छोड़ा ओ ब्लैक करो ए ब्लैक तो छोड़ा ब्लैक छोड़ा छोड़ा ए ब्लैक छोड़ा छोड़ा তুমি বাবা ঠেলতেছো তোমার তো তুমি করে কইছি না আরে ভাই আস্তে আস্তে ভাই
Welcome.